여러분 안녕하십니까? 이한규 목사입니다. Bonjour à tous, je suis le pasteur Han-Gyu Lee. 이번 시간에는 종교개혁의 선구자들과 그 종교개혁의 중심에 있는 마르틴 루터, Aujourd'hui, je vais vous parler des pionniers de la réforme religieuse et les personnages fondamentaux de cette réforme tels que Martin Luther 그리고 루터와 함께 16세기에 종교개혁을 했던 대표적인 인물들에 대해서 같이 공부를 하려고 합니다. et nous allons aussi étudier ceux qui ont mené la réforme religieuse avec Martin Luther. 기독교가 공인이 되면서 Lorsque le christianisme a été reconnu officiellement, 한편으로 핍박이 없어서 감사하기도 했지만 d'un côté, on est reconnaissant parce qu'il n'y a plus de persécution, 교회는 급속도로 세속화되고 타락되기 시작했다고 여러분들에게 말씀을 드렸습니다. mais je vous ai dit que de l'autre côté, l'Église a été très rapidement corrompue et sécularisée. 시간이 흐르면서 로마 교회가 점점 더 이제 세력이 Et 커져가고 au fur et à mesure, le pouvoir de l'Église romaine a grandi. 로마 교회는 로마 교회가 모든 교회들 중에 가장 우월하다는 주장을 내세우기 시작합니다. Et cette Église romaine commence à dire qu'elle est la meilleure des églises. 그러면서 이 로마 카톨릭이 점점 형성되고 성장하기 시작합니다. C'est ainsi que l'Église catholique romaine a été fondée. 약 5세기부터 15세기까지 약 1000년 동안 Du 5e siècle au 15e siècle, à peu près pendant 1000 ans, 이제 로마 카톨릭이 성장해 가면서 이제 교회는 암흑기에 접어들게 됩니다. l'Église catholique romaine grandissait et c'était un moment obscur pour les églises. 그래서 16세기 독일의 마르틴 루터가 나타나서 Ensuite, il y avait Martin Luther qui vient de l'Allemagne au 15e siècle. 재발견하고 Il a redécouvert la vérité de l'Évangile 종교개혁의 기치를 높이 들 때까지 et il a tenu haut la bannière de la réforme religieuse. 중세는 약 1000년 동안 암흑기를 이제 보내게 됩니다. Le Moyen Âge passe à peu près 1000 ans dans l'obscurité. 물론 루터가 종교개혁의 대표적인 인물이긴 하지만 Martin Luther est le figure représentatif de la réforme religieuse, 이전에도 개혁가들이 전혀 없었던 건 아니에요. mais cela ne veut pas dire qu'il est le premier de la réforme religieuse. 시대마다 복음을 증거했던 사람들이 있었는데 Dans chaque génération, il y avait des gens qui ont témoigné l'Évangile. 오늘은 시간 관계상 제가 12세기의 피터 왈도 Et aujourd'hui, je vais vous parler de Pierre Valdo au XIIe siècle, 그리고 14세기 영국 옥스포드 대학의 신학과 교수였던 존 위클리프 de John Wycliffe du XIVe siècle qui était le professeur à l'université d'Oxford en Angleterre, 그리고 15세기 보헤미아의 개혁가였던 얀 후스 de Jean Hus au XVe siècle qui venait de la Bohème, 그리고 16세기의 마르틴 루터 de Martin Luther au XVIe siècle. bin글리와 존 녹스 칼빈 등에 대해서 여러분들에게 좀 말씀을 드리려고 합니다. Et je vais vous parler de Zwingli, John Knox et de Calvin. 12세기 프랑스의 리옹 지방에 피터 왈도라는 사람이 있었습니다. Au XIIe siècle, à Lyon en France, il y avait un homme qui s'appelait Pierre Valdo. 이 사람은 굉장한 부자였는데 Il était extrêmement riche. 어느 날 한 시인의 노래를 듣게 되면서 Un jour, il écoute une chanson d'un poète. 그 노래 가사 속에 부자 청년의 회개와 구원을 주제로 한 내용이 들어 있었는데 C'était une chanson qui parlait de la repentance et du salut d'un jeune riche. 그 가사에 이제 큰 감동을 받고 Il a été profondément ému de cette chanson. 이 사람이 성경을 구해서 읽게 되면서 Il va se trouver une Bible et la lire. 죄에서 자유를 얻고 그가 가지고 있던 모든 재산을 다 팔아서 가난한 자들에게 나누어 줍니다. Il sera ainsi libéré du péché et il va distribuer tous les biens aux pauvres. 이제 그는 재물의 종이 아니라 예수 그리스도의 종이 되어서 Il n'était plus un serviteur de la richesse matérielle, mais il était maintenant le serviteur de Jésus-Christ. 로마 가톨릭에 맞서서 담대히 복음을 전했습니다. Et il a prêché la parole audacieusement face à la présence du catholicisme romain. 그의 그 말씀을 들으면서 그를 따르는 사람들이 많이 늘어났고 Il y avait beaucoup de gens qui le suivaient et le nombre augmentait. 사람들은 그 왈도를 따르는 사람들을 왈도파라고 불렀습니다.
Et les gens qui suivaient Pierre Valdo étaient appelés les Vaudois. 여러 세기 동안 카톨릭의 부패에 전혀 감염되지 않고 Pendant plusieurs siècles, ces Vaudois n'étaient pas contaminés par la corruption du catholicisme romain, 이게 박해에 굴하지 않았던 아주 훌륭한 믿음의 사람들이었어요. et c'étaient des gens d'une grande foi qui ne sont pas soumis à la persécution du catholicisme. 카톨릭이 인간이 만든 유전을 강요하고 Et il souligne le fait que les catholiques exigent l'enseignement de l'homme 성경에 위배되는 교리와 가르침을 전하는 부분에 맞서서 et ils étaient contre le fait que les doctrines différentes de la Bible étaient prêchées. 생명을 바쳐가면서 항거하고 Ils ont risqué leur vie et ont délivré la vérité de l'évangile à la postérité. 위대한 종교개혁의 씨앗을 뿌렸던 사람들입니다. Ils ont semé les graines d'une grande réforme religieuse. 왈도파 그리스도인들은 하나님의 말씀에 정통했고 Ces Vaudois se sont donnés pour la parole de Dieu. 그들은 성경을 자국어로 번역하고 보급하는 일에 굉장히 마음을 쏟았습니다. Ils ont même traduit la Bible dans leur langue et ont distribué cette Bible. 성경을 많이 암송하기도 했고 Ils apprenaient par cœur les versets bibliques 말씀을 인용하여 거짓 교사들의 헛된 철학을 패배시키는 능력으로 명성이 나 있었습니다. et ils étaient réputés pour leur excellente capacité à vaincre la vaine philosophie. 왈도파 그리스도인들은 교부들의 서적이나 또 앞선 그 믿음의 선진들의 책을 읽기는 했지만 Ces Vaudois lisaient les livres des gens du passé, 성경과 일치하는 내용들만 받아들였어요. mais ils n'acceptaient que ceux qui étaient conformes à la Bible. 그들은 사도신경과 유아 세례를 거부했어요. Ils refusaient le credo des apôtres et le baptême des enfants. 그리고 개인의 영혼의 구원에 깊은 관심을 가졌어요. Et ils étaient surtout intéressés au salut des individus. 그들은 선교의 사명에 굉장히 불타 있었던 사람들이고 C'étaient des gens qui étaient très enthousiastes pour la mission de Dieu. 청소년들이나 자녀들을 어려서부터 신앙으로 훈련을 시켰습니다. Et ils formaient leurs enfants et leurs jeunes par leur vie spirituelle dès très jeunes. 그들은 날카로운 진리의 칼로 Avec un couteau aiguisé de la vérité, 종교의 환부를 건드리는 메시지를 전했기 때문에 ils prêchaient des messages sur la corruption de la religion. 로마 가톨릭의 굉장한 핍박을 받았고 C'est pourquoi ils étaient énormément persécutés par les catholiques romains 수많은 사람들이 생명을 잃었습니다. et beaucoup de personnes ont perdu leur vie. 14세기에는 영국 옥스포드 대학의 신학과 교수였던 존 위클리프가 일어나서 종교를 개혁했습니다. Au XIVe siècle, c'est John Wycliffe, un professeur de l'université d'Oxford, qui a prêché l'évangile. 위클리프가 살던 시대 영국도 역시 형식과 전승에 따라 사람들이 신앙생활을 하고 있었습니다. À son époque, les Anglais vivaient leur vie spirituelle selon la forme et la tradition du monde. 위클리프는 옥스포드 대학의 신학과 교수였고 학장이었습니다. Et Wycliffe était un professeur de théologie et il était le doyen de la faculté. 아주 젊고 유능한 교수였는데 Il était très jeune et très talentueux. 어느 날 이분이 예수님의 보혈이 우리의 모든 죄를 사해 주셔서 Et un jour, il va comprendre que le sang de Jésus a lavé tous nos péchés. 우리를 의롭게 했다는 이 진리의 복음을 깨닫게 되면 Il va apprendre cette vérité que nous sommes justifiés. 담대히 복음을 전하게 됩니다. Ainsi, il prêche l'évangile avec courage. 전하다 보니까 이제 가톨릭과 충돌이 일어났고 Et en prêchant l'évangile, il y a eu le conflit entre lui et les catholiques romains. 위클리프는 성경을 모르는 타락한 성직자들 아주 신랄하게 질타했습니다. Et Wycliffe condamnait les théologiens qui ne connaissaient pas bien la Bible. 그는 교황에 대한 저항이라는 책을 써서 En 1370, il écrit un livre intitulé La résistance au pape et il a défié le pape de front. 교황을 적그리스도라고 공격했습니다. Il a même attaqué le pape d'être l'antichrist. 역사가들은 존 위클리프가 개혁의 샛별이라고 이름을 지었습니다. Et les historiens de l'Église l'ont surnommé l'étoile de la réforme religieuse. 위클리프가 세상을 떠난 뒤에 Après sa mort,
가톨릭에서는 위클리프의 그 무덤에 있는 뼈를 꺼내서 불사르고 Les catholiques vont déterrer le tombeau de Wycliffe et brûler ses os. 근처에 있는 시내 급류에 던져버렸습니다. Et ils ont laissé le cendre de ses os s'envoler au bord d'une rivière. 그 위클리프의 뼈가 이제 시냇물을 타고 바다로까지 흘러 들어갔듯이 Comme les cendres des os étaient jetées de la rivière jusqu'à la mer, 위클리프는 죽었지만 Wycliffe est mort, 위클리프가 전했던 그 복음은 온 세계를 덮는 이제 큰 흐름을 이루었습니다. mais l'évangile qu'il a prêché a couvert le monde entier. 15세기의 가장 대표적인 복음 전도자를 들 수 있다면 Si nous pouvons choisir le meilleur prêcheur de l'évangile au XVe siècle, 보헤미아 프라하 대학의 총장이었던 얀 후스를 들 수가 있습니다. nous pouvons parler de Janus, qui était le recteur de l'université de Prague de Bohême. 보헤미아는 오늘날의 체코슬로바키아를 이야기하는데 La Bohême est aujourd'hui la République de Tchèque. 이 얀 후스의 간증을 제가 읽으면서 Et en lisant ces témoignages, 이분은 정말 머리도 좋았고 je pouvais voir qu'il était vraiment intelligent. 그 프라하 대학의 교수가 되었고 Il est devenu professeur de l'université de Prague très jeune. 10대 초반에 프라하 대학의 총장이 되었습니다. Et à l'âge de 30 ans, il est devenu président de l'université. 그 당시 보헤미아는 독일의 지배를 받고 있었는데 En ce moment-là, la Bohême était sous l'occupation allemande. 사람이 프라하 대학의 총장이 되었다는 것은 굉장한 일이었고 Mais le fait qu'un bohémien soit devenu président de l'université était très étonnant. 이 후스는 보헤미아 국민들에게 민족적인 영웅이었습니다. Et il était un héros national pour les bohémiens. 후스가 어렸을 때 아버지를 잃고 Quand il était jeune, son père est décédé. 이제 머리가 좋아서 프라하 대학에 장학생으로 입학하게 되는데 Et comme il était intelligent, il va entrer à l'université de Prague comme boursier. 어머니가 후스의 손목을 잡고 이제 프라하를 향해 떠납니다. Avec sa mère, ils sont partis pour Prague. 프라하에 들어왔을 때 Lorsqu'ils sont arrivés à la ville, 딸과 함께 땅에 무릎을 꿇고 la mère s'est agenouillée avec son fils 하나님 저는 후스가 명예나 지위를 얻는 것도 좋지만 et elle a prié à Dieu qu'elle aimerait que son fils fasse une réputation, 모든 것보다도 우리 후스가 하나님과 가깝게 되기를 바랍니다. mais au-dessus de tout, elle a voulu que son fils soit proche de Dieu. 간절히 기도를 드렸습니다. Elle a prié de tout son cœur. 그 당시에 이제 보헤미아의 앤 공주와 영국 왕자 간의 결혼이 있었습니다. En ce moment-là, la princesse Anne de Bohême s'est mariée avec le prince d'Angleterre. 두 나라 왕실 간의 결혼이 있게 되니까 Comme c'était un mariage entre les deux pays, 교류가 굉장히 활발해졌고 l'échange entre ces deux pays est devenu très actif. 이제 이 후스의 절친한 친구였던 제롬이 영국으로 유학을 떠납니다. Et l'un de ses meilleurs amis, Jérôme, va aller en Angleterre pour faire ses études. 제롬이 영국에 가서 1세기 전에 종교개혁가였던 존 위클리프의 글들을 접하게 됩니다. Et en Angleterre, Jérôme va lire les livres que Wycliffe avait écrits il y a un siècle. 위클리프의 글을 읽어보니까 Et en lisant ces livres de Wycliffe, 십자가에서 우리의 모든 죄를 이미 사해 놓으셨는데 Jérôme a compris que Jésus a lavé tous nos péchés sur la croix 예수님의 피를 보시고 우리를 의롭다고 하시는데 et que Dieu regarde le sang de Jésus et il nous dit que nous sommes justes. 사람들이 이 복음을 모르고 여전히 죄에 얽매여 있고 율법에 얽매여 있구나. Mais beaucoup de personnes, ne connaissant pas cet évangile, ils sont toujours attachés à la loi et à leurs péchés. 이 말씀이 참된 진리구나. Ce que Wycliffe a prêché, c'est ça la vérité. 이 구원을 받고 Jérôme reçoit le salut 이제 영국에서 보헤미아로 돌아오면서 et quand il revient à Bohême, 위클리프의 책들을 가져와서 il va apporter ses livres de Wycliffe 친한 친구 후스에게 이걸 읽어보라고 이제 전해줍니다. et il les donne à son meilleur ami Hus de les lire. 후스가 그 책들을 읽으면서 Hus les a lus
아, 이 사람이 전한 이 말씀이 정말 진실한 말씀이다. Ah oui, l'évangile que cette personne prêche est le vrai évangile. 이 위클리프가 살았던 이 삶이 참된 믿음의 삶이다. Et la vie qu'Wycliffe a vécue est une vraie vie de foi. 대학에 복음을 전하기 시작합니다. Ainsi, il va commencer à prêcher à l'université de Prague. 날마다 이제 사제에게 죄를 고백해야 된다고 가르쳤는데 Alors que dans le catholicisme romain, on nous enseignait de confesser les péchés tous les jours aux prêtres. 끝이 났다. Mais Hus, il dit que mes péchés sont finis sur la croix. 죄에 대한 심판이 끝이 났다. Sur la croix, le jugement de tous nos péchés a pris fin. 그냥 죄인이 아니고 예수 그리스도의 은혜로 영원히 의롭게 되었다. C'est pourquoi nous ne sommes plus des pécheurs, mais nous sommes justifiés par le sang de Jésus. 그러니까 Puisqu'il prêchait cet évangile, 홀릭에서 얀 후스를 이단으로 정죄를 하게 됐습니다. l'Église catholique va condamner Jan Hus comme hérétique. 그런 주장을 취소하라고 압력을 넣었지만 Et l'Église a fait pression sur lui d'annuler sa doctrine, 하지 않고 계속해서 이 진리의 말씀을 외쳤습니다. mais il n'a pas cédé à cela et il a continué à prêcher la vérité. 가톨릭에서 그 주장을 취소하라고 해도 말을 듣지 않으니까 Puisque Hus n'écoutait pas l'Église catholique d'annuler sa doctrine, 죽이기 위하여 이제 콘스탄츠라는 그 도시로 후스를 소환합니다. pour le tuer, ils vont convoquer Janus dans une ville qui s'appelle Constance. 후스 주변에 있는 사람들이 이건 당신을 죽이려는 음모다. Et les gens autour de lui disaient que c'était un complot pour le tuer. 죽는다. Si tu vas là-bas, tu vas mourir. 알렸습니다. Il faut pas y aller. 후스는 왕실이나 정계에 여러 아주 가까운 인맥들도 있었는데 Hus avait des liens étroits avec la famille royale et les cercles politiques, 늘 하나님 앞에 자기를 무익하게 여기고 mais il s'est toujours considéré comme inutile devant Dieu. 나 같은 사람이 주를 위해 만일에 죽어야 한다면 죽겠다고. Et il s'est dit, si quelqu'un comme moi devait mourir pour le Seigneur, je mourrais volontiers. C'est pourquoi il s'est dirigé vers Constance. Lorsqu'il est arrivé, 후스가 제대로 후스의 입장을 변론할 기회도 주지 않고 il n'a même pas reçu l'occasion de défendre sa position, 후스를 지하에다가 가두어 버립니다. mais les catholiques vont l'enfermer dans une prison souterraine. 동안 갇혀 있으면서 Il était enfermé pendant 3 mois, 먹지도 못하고 il n'a pas mangé correctement 울고 et il frissonnait de froid. 말라리아에 걸려서 굉장히 힘든 시간을 보냅니다. Et il a beaucoup souffert à cause du paludisme. 말할 수 없는 고통을 당하다가 Il a souffert de douleurs indicibles 에 묶인 채 다른 장소로 옮겨져서 et attaché à des chaînes, il a été déplacé dans un autre endroit. 15일 동안 시간을 보내는데 Et il y a passé 75 jours. 그때 출혈과 두통 그리고 여러 가지 그 질병으로 몸이 굉장히 쇠약해졌습니다. Les maux de tête, les saignements et toutes sortes d'autres maladies l'ont rendu très faible. 자기의 죽음이 가까이 오고 있다는 걸 느꼈습니다. Alors Janus a senti qu'il était proche de sa mort 간절히 기도를 합니다. et il a prié sincèrement devant Dieu. 후스가 주님 앞에 기도를 드리는데 Et pendant qu'il priait, 그때 성령께서 후스의 마음에 마태복음 5장 11절 12절 말씀이 강하게 임하도록 역사하셨습니다. le Saint-Esprit a travaillé avec force pour donner Matthieu chapitre 5 versets 11 et 12 à son cœur. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, 너희를 거스려 너희에게 모든 악한 말을 할 때는 qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. 완전히 점령해버립니다. C'est cette parole qui va conquérir complètement le cœur de Janus. 그 말씀이 임하기 전까지 Avant de lire ces versets, 그 마음에 때때로 두려움이나 불안도 이렇게 il y avait la peur et l'anxiété qui venaient à l'esprit.
이 말씀이 후스의 마음에 Mais 임하면서 comme ces versets ont touché son cœur, 아, 주님의 이름으로 인하여 핍박을 받고 욕을 얻어먹을 때는 ah, lorsque je suis persécuté pour le nom de Seigneur, 의심하고 두려워해야 되는 것이 alors 아니고 je ne dois pas avoir peur, je ne dois pas m'inquiéter, 하고 즐거워하라고 mais 말씀하세요. le Seigneur me demande de me réjouir et d'être dans l'allégresse. 왜냐하면 이로 인하여 하늘에서 상이 크기 때문에 Parce que mes récompenses seront grandes dans les cieux. 하나님 내게 지금 어려움을 주시는 게 아니에요. Alors maintenant, Dieu ne me donne pas des difficultés, 내가 하늘에서 큰 상을 받을 수 있는 기회를 mais il me donne une opportunité de recevoir une grande récompense dans les 그 cieux. 말씀이 후스를 모든 두려움과 근심에서 완전히 C'est cette parole qui l'a complètement libéré de toutes ses peurs et de ses angoisses, 내 마음을 감사와 소망으로 가득. et son cœur était rempli de gratitude et d'espoir. 이제 가톨릭에서는 후스를 화형시키기로 Et 결정. l'Église catholique a décidé de le brûler. 후스는 사람들에게 이야기. Et Janus a dit au peuple, 마태복음 5장 11절 12절은 그리스도인들에게 너무나 좋은 인사말. Matthieu chapitre 5, versets 11 et 12 est une très bonne salutation pour les chrétiens. Mais c'est très difficile à dire. 내가 이 말씀이 어렵다는 것은 이해하기가 어렵다는. Ça ne veut pas dire qu'il est difficile à comprendre. 이 말씀을 아는 사람들은 많지. Il y a beaucoup de gens qui connaissent ces versets, 말씀에 자기를 맡기는 것은 쉽지가 않다는 말. mais cela veut dire qu'il n'est pas facile de s'en remettre à ces versets. 이제 후스는 화형장으로 끌려갑니다. Et Janus a été amené pour être brûlé. 대개 이제 로마 시대에 순교를 당할 때 그 순교자들이 화형장에 끌려가는 장면을 보면 Donc quand on voit comment les martyrs étaient amenés à l'époque romaine, 무겁고 또 이제 그 비장한 가운데 이제 화형장으로 가는데 l'atmosphère est très lourde et nous voyons que 아주 즐겁고 씩씩하게 화형장으로 가게. il y a de la tristesse, mais Janus, il s'y est allé avec beaucoup de joie et de courage. 그 당시에 시편 가사를 가지고 만든 찬송가가 있었는데 Et à cette époque, il y avait un hymne qui était fait avec les paroles des psaumes. En chantant cet hymne, 당당하게 화형주를 향하여 이제 걸음을 옮깁니다. Hus était fier de marcher vers la peine de mort, 하늘의 상을 향하여 가는 걸음. parce que c'était des pas qui le dirigeaient vers ses récompenses dans les cieux. 에서는 마지막으로 이제 후스에게 네 주장을 철회하라고 요구를 합니다. Les catholiques vont lui demander de retirer sa doctrine pour la dernière fois. 후스는 이제 세상을 떠나기 전에 마지막으로 이런 이야기를 합니다. Avant de mourir, il dit cela, 하나님은 나의 증인이 되신. Dieu est mon témoin. 나에 대한 모든 거짓 증거들은 내가 가르친 적이 없다. Toutes ces fausses preuves me concernant, 모든 설교들은 사람들을 죄로부터 구원하고자 하는 것이었다. c'est pas moi qui l'ai dit. Tous mes sermons, c'était pour sauver les gens du péché. 복음을 전했고 Moi, j'ai prêché l'évangile, 복음을 가르쳤다. j'ai enseigné l'évangile. 오늘 죽는 것을 두려워하지 않는다. Je n'ai pas peur de mourir aujourd'hui. 후스는 화형주에 묶여서 Il était attaché à une corde à linge 불이 붙여졌고 et le bois de chauffage était allumé. 복음을 위해서 생명을 기꺼이 버렸습니다. Et il a volontairement abandonné sa vie pour l'évangile. 후스가 그의 학생들에게 늘 강조했던 것이 있습니다. Il y a une chose que Hus a toujours souligné à ses étudiants. Aimer la vérité. 진리를 찾으라. Trouvez la vérité. 진리를 들으라. Écoutez la vérité. 진리를 배우라. Apprenez la vérité. 진리를 사랑하라. Il faut aimer la vérité. 진리를 말하라. Il faut dire la vérité. 진리를 지키라. Et il faut garder la vérité. 끝까지 진리를 수호하라. Il faut défendre la vérité jusqu'à la mort. 당신을 죄와 사탄과 죽음으로부터 자유롭게 하기 때문이다. Parce que c'est la vérité qui vous protégera de Satan, du péché et de la mort. 후스가 한평생 사모했던 것은 진리였습니다. C'est la vérité que Janus a aimée toute sa vie. 이렇게 후스는 복음을 증거하다가 Il a ainsi prouvé l'évangile 1415년 46살의 젊은 나이로 화형을 당합니다. et en 1415, il a été brûlé au jeune âge de 40 ans. 후스가 세상을 떠나고 난 뒤에 Environ 100 ans après sa mort,
100년쯤 세월이 흘러서 100 ans plus tard, 독일의 위대한 종교개혁가 마르틴 루터가 나타나게 됩니다. le grand réformateur de l'Allemagne, Martin Luther, va venir. 16세기에 루터와 동시대에 종교개혁을 했던 위대한 일꾼들이 참 많이 있었습니다. Et il y a des grands serviteurs au XVIe siècle qui ont travaillé pour la réforme religieuse. 이 종교개혁가들은 이제 그 5가지 슬로건을 가지고 있었어요. Et ces réformateurs avaient 5 slogans. 이것을 5 솔라라고 하는데, C'est ce que nous appelons les 5 solas. 예, 솔라라는 말은 라틴어로 오직이란 뜻입니다. Sola signifie seulement en latin. 독일의 마르틴 루터가 외쳤던 종교개혁의 기본 정신은 L'esprit fondamental de la réforme que Martin Luther d'Allemagne avait créé, c'est seulement la Bible, 오직 은혜, seulement la foi, 오직 믿음, seulement la grâce. 이 3가지가 기본 정신이었어요. Ces trois-là étaient les esprits de base. 어떤 사람들은 또 이야기하기를 Certains disent 존 칼빈에 의해서 오직 그리스도, 오직 하나님께 영광이란 2가지가 더하여져서 que Jean Calvin a ajouté seulement par le Christ et seulement pour la gloire de Dieu. 이것이 종교개혁의 5대 슬로건이 되었다고 말합니다. C'est ainsi que c'est devenu les 5 slogans de la réforme religieuse. 종교개혁에 대해서 이야기하면 루터를 빼놓을 수가 없죠. On ne peut pas laisser de côté Luther quand on parle de la réforme. 루터는 가톨릭 가정에서 태어났습니다. Luther est né dans une famille catholique 21살 때 도서관에서 처음으로 성경을 접하게 됩니다. et à 21 ans, il va lire la Bible pour la première fois à la bibliothèque. 원래 루터는 법대에 입학을 했습니다. Donc, il a d'abord été étudiant à la faculté de droit 루터가 변호사가 되기를 원했습니다. parce que son père voulait que Luther devienne 그때 avocat. 보냈는데 Donc, il est allé dans une école de droit. 날 루터가 알렉시우스라는 자기 친구와 함께 아버지 집에 왔다가 Mais un jour, il est rentré chez lui avec un ami qui s'appelait Alexius. 학교로 돌아가는 길에 Et sur le chemin du retour vers l'université, 그래서 갑자기 폭풍우가 몰아치면서 il y a eu une tempête soudainement près d'Erfurt. 벼락이 내리칩니다. Et il y avait un coup de foudre. 근데 그 벼락을 맞고 알렉시우스가 그 자리에서 즉사를 해버렸어요. Et Alexius, son ami, il est mort dans ce coup de foudre. 루터는 겁이 많은 사람이었는데 Luther, c'était quelqu'un qui avait beaucoup peur. 놀라가지고 이제 성호를 끊고 성 안나여 나를 도우소서. Il était si étonné et il a dessiné le signe sacré et il a prié Vierge Marie, aide-moi. 도사가 되어서 Si vous épargnez ma vie, je deviendrai religieux 평생을 하나님께 바치겠나 et 서원을 합니다. je consacrerai toute ma vie à Dieu. 아버지는 루터가 수도사가 되는 걸 원치 않았습니다. Mais son père ne voulait pas que son fils devienne religieux. 그러나 루터는 그날 너무나 큰 충격을 받았기 때문에 Mais parce que Luther était si choqué ce jour-là, 수도사가 되기로 마음을 정했습니다. il a décidé son cœur de devenir religieux. 시우스의 죽음을 보면서 En voyant la mort de son ami, 루터는 무슨 생각을 했느냐면 il s'est demandé, 나도 저렇게 아무런 경고 없이 하나님께 불려간다면 si j'étais appelé à Dieu comme ça, sans prévenir, 내 영혼은 어떻게 될 것인가? qu'arrivera-t-il à mon âme? 그래서 그는 하나님을 만날 준비가 되어 있지 않은 자기 영혼의 문제로 두려워하면서 Et il s'inquiétait du fait que son âme n'était pas prête à rencontrer Dieu. 수도원에 들어갔고 Il va entrer au monastère 엄격한 수도원의 모든 규칙들을 철저히 지켰습니다. et il a suivi toutes les règles strictes du monastère. 그럼에도 불구하고 그는 죄의 유혹을 이기는데 실패했습니다. Mais malgré cela, il n'a pas réussi à résister à la tentation du péché. 그는 율법을 지키려고 애를 썼고 Il a essayé de respecter la loi 선행으로 하나님을 기쁘게 하려고 굉장히 애를 썼습니다. et il s'est efforcé de plaire à Dieu par de bonnes actions. 루터는 6시간씩 죄를 고백할 때가 여러 번 있었습니다. Et parfois, il a confessé ses péchés pendant plus de 6 heures. 예, 롤라드 베인턴이라는 그 루터 전기를 쓴 유명한 작가가 있는데 Il y a un célèbre écrivain qui s'appelle Lollard Béaton qui a écrit une biographie de Luther. 그 책에 보면 Lorsque nous lisons dans ce livre,
한 번은 루터가 신부님에게 6시간 동안 죄를 고백했어요. On peut lire que Luther a confessé ses péchés au prêtre pendant 6 heures. 어릴 때부터 자기가 지어온 모든 죄를 기억나는 대로 다 고백을 하고 Il a confessé tous les péchés qu'il a commis depuis qu'il était enfant. 집으로 돌아가다가 생각을 하니까 미처 기억이 나지 않아서 고백하지 못한 죄가 또 생각이 났어요. Et lorsqu'il était en train de rentrer chez lui, il s'est rappelé d'un péché qu'il n'avait pas confessé. 고백하지 못했구나. Ah, je n'ai pas confessé ce péché. 다시 신부님을 찾아갔어요. Ainsi, il est revenu vers le Père. 제가 고백하지 못한 죄가 있는데 다시 고백 성사를 하고 싶습니다. Père, il y a un péché dont je ne vous ai pas confessé et j'aimerais me confesser à nouveau. 신부가 화를 버럭 냈습니다. Et le Père était en colère. 이 사람아 6시간 동안이나 죄를 고백해놓고 Tu as confessé tes péchés pendant 6 heures. 무슨 죄를 또 고백한단 말인가? Mais que veux-tu dire par confesser à nouveau tes péchés? Par exemple, as-tu tué tes parents? As-tu commis l'adultère? Il faut confesser ce genre de péchés qui sont sévères. 그날 집으로 돌아오면서 Sur le chemin de la maison ce jour-là, 아 내가 지은 죄를 다 기억하는 것도 불가능한데 il a compris qu'il ne peut même pas se souvenir de tous les péchés qu'il a commis. 내가 지은 죄를 낱낱이 고백해야 죄 사함을 받는다면 Alors, si je dois confesser tous les péchés que j'ai commis pour être sauvé, 의롭게 될 수 없고 je ne peux jamais devenir juste. 영생과 구원을 얻을 수 없겠다. Je ne pourrai jamais obtenir le salut et la vie éternelle. 어느 날 그 루터의 수도원에 요한 슈타위츠라는 이제 나이 많은 신부님이 찾아오게 됩니다. Et un jour, un vieil homme, c'est un père nommé Jean Stavitz qui vient au monastère. 루터가 율법을 지키고 Et il a vu Luther respecter la loi. 은행을 통하여 구원에 이르려고 애를 쓰고 있는 모습을 보면 Et il l'a vu en train d'essayer pour atteindre le salut. 슈타위츠는 루터에게 성경을 읽어보라고 권합니다. Stavitz lui demande de lire la Bible. 그리고 구원은 우리의 행위로 받는 것이 아니라고 이야기해요. Et il lui dit que le salut n'est pas quelque chose que nous obtenons par nos œuvres. 은혜로 받는 것이다. Le salut, c'est par la grâce de Dieu. 그때부터 이제 루터가 성경을 읽기 시작합니다. C'est alors que Luther a commencé à lire la Bible. 슈타위츠는 루터에게 죄에서 그리스도에게로 이르는 길을 가르쳐주는 아주 훌륭한 안내자 역할을 했습니다. Stavitz était un grand guide qui a enseigné à Luther le chemin du péché vers le Christ. 나중에 이야기하기를 Luther dit plus tard, 내가 슈타위츠를 만나지 못했다면 si je n'avais pas rencontré Stavitz, 지옥에 빠졌을 것이다. je serais tombé en enfer. C'est ce qu'il a dit. 이제 루터가 한 번은 로마를 방문할 기회가 있었습니다. Un jour, il a visité la ville de Rome. 로마는 하나님의 예수 그리스도의 지상 대리자라고 하는 교황이 있었고 À Rome, il y avait le pape qui était le représentant de Jésus. 보시고 C'est un lieu où l'apôtre Paul a été martyrisé. 이 세상 모든 교회들 중에 가장 이 뛰어난 교회라고 들었기 때문에 Et il a entendu dire que l'église romaine est la meilleure de toutes les églises du monde. 굉장히 큰 기대를 가지고 갔는데 Alors, il avait de grandes attentes pour Rome. 로마에 가서 루터는 이 성직자들의 타락상을 직접 목격하게 되면서 Mais arrivé à Rome, Luther va voir la corruption de ces prêtres. 굉장한 실망을 느끼고 돌아오게 됩니다. Il sera très déçu et il va revenir. 어느 날 이제 루터가 로마서를 묵상하다가 Et un jour, Luther était en train de lire le livre de Romains 1장 17절 말씀을 깊이 생각하게 되었어요. et il a médité profondément les paroles de Romains chapitre 1 verset 17. 의가 나타나서 Dans l'évangile est révélée la justice de Dieu 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 par la foi et pour la foi. 오직 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. 루터의 영혼을 완전히 흔들어 깨우면서 C'est cette parole qui va réveiller l'âme de Luther 루터가 모든 죄의 사슬에서 벗어나고 et il s'est libéré de toutes les chaînes du péché. 내가 이제 예수님의 은혜로 의롭게 되었구나. Ah, je suis maintenant justifié par la grâce de Jésus.
예수님이 십자가에 흘리신 피로 내 모든 죄가 완벽하게 사해졌구나. By the Le sang que Jésus a versé sur la croix a complètement lavé mes péchés. 복음에는 하나님의 의가 나타나는데 Dans l'Évangile est révélée la justice de Dieu, 지금까지 하나님의 의를 깨닫고 받아들이지 아니하고 mais jusque-là, je n'avais pas découvert la justice de Dieu, 내 자신의 의를 세우는데 마음이 빠져 있었기 때문에 parce que j'ai voulu faire ma propre justice. 내가 신앙이 피곤하고 C'est pourquoi ma vie spirituelle était fatigante. 할 수밖에 없었구나. Elle ne pouvait qu'être difficile. 그래서 그날 루터는 이런 이야기를 합니다. Alors ce jour-là, Luther dit, 다시 태어나서 천국으로 통하는 활짝 열린 문으로 들어선 느낌이었다. j'ai eu l'impression de renaître et d'entrer dans une porte grande ouverte vers le ciel. heaven. 루터가 율법의 행위 아래에 있었을 때 Quand Luther était sous les œuvres de la loi, 하나님은 늘 조금만 잘못하면 진노하시는 무서운 하나님으로 나타났었는데 Dieu était un Dieu terrible qui était en colère lorsqu'il faisait un peu de mal. 이제 십자가를 통해 나타내신 하나님의 은혜와 진정한 사랑을 발견하면 Mais lorsque Luther a découvert la vraie grâce et l'amour de Dieu à travers la croix, 이제 루터에게 나타난 하나님은 진노의 하나님이 아니라 le Dieu pour lui n'était plus le Dieu de la colère, 사랑의 하나님으로 나타나. mais c'était le Dieu de la grâce et de l'amour. 그래서 이제 루터는 이 복음을 전하기 시작. Alors Luther commence à prêcher l'évangile. 이제 루터가 영적인 눈이 떠지고 나서 보니까 Après son réveil spirituel, 로마 가톨릭에서 면죄부를 팔고 있는 거예요. il a vu que les catholiques romains vendaient des indulgences. Says, 자, 여러분 사람들이 왜 면죄부를 샀겠습니까? Pourquoi les gens achèteraient-ils des 두 indulgences? 가지 이유가 있었죠. Il y avait deux raisons. 사람들이 죄가 있으면 심판을 받고 형벌이 있다는 걸 분명히 의식했다는 거예요. Ils étaient clairement conscients qu'ils seront punis s'ils avaient le péché. 거룩하시기 때문에 Parce que Dieu est saint, 죄를 가지고는 절대 하늘나라 갈 수 없다. ils savaient qu'ils ne pouvaient pas aller au paradis s'ils avaient le péché. 의식했기 때문에 Parce que les gens le savaient clairement, 죄에 대하여 두려움을 느끼고 있어요. c'est pourquoi ils avaient peur envers le péché. 사람들이 면죄부를 샀던 이유는 Et la deuxième raison pour laquelle les gens achetaient ces indulgences, 죄를 사함받는 정확한 말씀을 몰랐기 때문에 c'est parce qu'ils ne connaissaient pas exactement la parole pour être pardonnés. 죄는 면죄부를 산다고 사해지는 게 아닙니다. Acheter l'indulgence ne nous rend pas justes. 반드시 회개해야 하지만 Il faut qu'on se répente, so, 회개가 죄를 사는 건 아니에요. mais aussi la repentance ne lave pas nos péchés. 죄를 인정하고 죄를 고백해야 하지만 Nous devons être conscients de nos péchés et nous devons confesser les péchés, 한다고 죄가 사해지는 건 아닙니다. mais ce n'est pas parce que nous les confessons que le péché va pardonner. 시간 동안 고백했지. Pendant 6 heures, Luther a confessé ses péchés, 그래서 자기 마음에 있는 죄가 없어지진 않아. mais cela ne veut pas dire que ses péchés dans le cœur étaient pardonnés. 자신을 굉장히 많이 자책하고 이제 자학을 했습니다. 자기를 학대했습니다. Et il avait beaucoup persécuté et il avait blâmé lui-même pour ses péchés, 자학이 죄를 씻어주는 건 아닙니다. mais l'autoblâme ne lave pas le péché. 우리가 무엇을 해서 it's not Que devons-nous faire? thing 우리가 어떻게 해서 죄가 사해지는 게 아니고 or C'est pas nous qui devons faire quelque chose pour laver le péché, mais nous sommes incapables de résoudre nos péchés. 능력은 예수 그리스도에게만 and 있습니다. the power Jésus-Christ est le seul qui peut résoudre le problème de nos péchés. 예수 그리스도의 피만이 우리의 죄를 씻는 것입니다. the blood C'est seulement le sang de Jésus-Christ qui peut laver nos péchés. 그래서 이제 로마 가톨릭에서 면죄부를 파는데 and these Le catholicisme romain vendait ses indulgences. 레오 10세가 이제 성 베드로 성당을 건축하는데 이제 재정이 좀 부족하니까 and Léo X, le pape de l'époque, il lui manquait de l'argent pour construire la cathédrale de Saint-Pierre. Peter's Cathedral 알브레이트 주교에게 그 면죄부를 파는 일을 맡기고 he had Alors, il va confier à l'évêque Albrecht de vendre des indulgences 떼젤이라는 신부에게 이 일을 맡깁니다. and then et Albrecht va confier ce travail à un prêtre qui s'appelait Tetzel. Alors, Tetzel a voyagé dans le pays entier 할 죄는 없고 and would claim
Et il disait qu'il n'y a aucun crime que les indulgences ne puissent pardonner, 사람의 죄도 사할 수가 있다. que ces indulgences peuvent même laver le péché des morts. People who've already passed away. 심지어 성모 마리아를 모독하는 죄까지도 사할 수가 있다. 이렇게 외쳤어요. And it could Et il a même dit que ces indulgences pouvaient pardonner le blasphème envers la Vierge Marie. 했던 이야기를 그대로 옮길 수는 없습니다만은 and I can Donc je ne vais pas vous dire exactement ce qu'il a dit, 정말 때째리 하나님 앞에 저주받을 말들을 서슴없이 하고 다녔어요. but mais il a dit des choses qui seront maudites devant Dieu. 그래서 이제 루터가 정말 이것이 성경적인가? and Luther Alors Luther s'est demandé, est-ce que c'est vraiment biblique? 고개조의 논제를 비텐베르그 성문 교회에다가 게시를 합니다. so he Alors il va coller ses 95 thèses sur l'église de Wittenberg. 이제 루터 나타나기 한 50년쯤 전에 이제 구텐베르그를 통하여 금속 활자가 발명되어 있었기 때문에 but about 50 ans avant l'apparition de Luther, les caractères métalliques ont été inventés par Gutenberg grâce à l'imprimerie. 시한 95개조의 논제가 4주 만에 전 유럽으로 확 퍼져나가게 됩니다. the 90 Ces 95 thèses de Luther seront diffusées dans toute l'Europe seulement dans 4 semaines. 이렇게 되자 이제 로마 가톨릭에서 루터를 소환하게 됩니다. and that Ainsi, l'Église catholique romaine convoque Luther. 여러분들이 지금 화면에 보는 여기가 비텐베르그 교회와 그 정문입니다. this Ce que vous voyez ici, c'est l'image de l'église de Wittenberg. 여기에 루터가 95개조의 반박문을 게시했던 and it 겁니다. is Et c'est là que Luther a mis les 95 thèses. 이제 로마 가톨릭에서 보름스라는 곳에 이제 회의를 한다고 루터를 부르게 됩니다. and the Roman L'église catholique romaine convoque Luther pour une réunion dans une ville qui s'appelle Worms. 자기의 주장을 이제 밝히게 됩니다. and this C'est là que Luther a parlé de son point de vue. 저는 루터에게 네 주장을 철회해라. and the Catholic Mais l'église catholique lui demandait de retirer sa réclamation. 주장을 철회하지 않으면은 파문을 시키고 이단으로 정죄를 하겠다. if you do not Si tu ne retires pas ce que tu dis, alors nous allons te classer comme hérétique. Mais Luther dit, 하나님의 말씀에 사로잡힌 바 되었고 ma conscience a été saisie par la parole de Dieu. by the word of God 나는 내가 인용한 성경 말씀에 순종하고 있습니다. and that Et moi, j'obéis à la Bible que j'ai citée. God 양심에 역행하는 것은 안전하지도 않고 위험스러운 일입니다. and that Être contre sa conscience n'est pas sûr et elle est dangereuse. 나는 여기에 서 있습니다. and this is where C'est là que je me tiens. 할 수가 없습니다. there's Je ne peux rien faire d'autre. 하나님이여 나를 도우소서 may God Que Dieu me vienne en aide. 남기죠. and he left us Donc il a laissé cette expression bien connue. 진리를 부인하게 되면 and if Donc si Luther nie la vérité de l'Évangile, il pouvait sauver sa vie, 목숨을 잃더라도 이 복음을 부인할 수가 없었습니다. but even mais même s'il perdait sa vie, il ne pouvait pas renier cet Évangile. 그래서 말씀으로 루터를 굴복시킬 수가 없으니까 and because Puisque l'Église catholique ne pouvait pas faire tomber Luther avec des mots, 이야기를 끄집어냅니다. tout à coup on va lui parler de Janus. whose 그 후스에 대해서 어떻게 생각하느냐? and they have Qu'en pensez-vous de Janus? opinion on whose 루터는 후스야말로 정말 훌륭한 하나님의 종이었다고 믿습니다. and Luther Et Luther pensait que Janus était le grand serviteur de Dieu. 이게서는 후스는 가톨릭에서 이단으로 정죄를 받았는데 but I Alors que dans le catholicisme, Hus a été condamné pour hérésie. 그가 훌륭한 하나님의 종이라고 여긴다면 Mais si vous pensez que Jean Hus est un bon serviteur de Dieu, 너도 이단이다. alors vous aussi vous êtes une hérésie. 루터는 생명을 잃을 위기에 있었어요. Luther était ainsi en danger de mort. 회의를 마치고 나오는데 Il va sortir de la réunion 이제 루터는 자기가 죽을 수 있다는 걸 알았어요. et il savait qu'il pouvait mourir. 말을 타고 이제 숲속을 지나가는데 Et il est monté à cheval et il traversait les bois. 복면을 한 남자들이 몇 명 나타나서 Tout à coup, des hommes masqués sont venus l'attaquer. 얼굴에 이제 보자기를 뒤집어 씌우고 Ils ont mis un chiffon sur le visage, 모르는 곳으로 계속 이제 달려갔습니다. puis ils l'ont amené quelque part. no 이제 대여섯 시간을 달려서
Et en courant pendant 6 heures, 어떤 곳에 왔는데 donc ils sont arrivés quelque part, 그들이 복면을 벗겨주었어요. And that et c'est là qu'ils l'ont laissé. 제후가 있는 발토브루크 성이었는데 C'était le château de Waldburg où se trouvait le seigneur Frédéric. 굉장히 아끼고 보호해 주는 제후였어요. Frédéric était un homme qui se souciait de Luther et qui le protégeait. 우리가 이야기를 합니다. Et il lui a dit, 여기는 가장 안전한 곳이다. ici c'est l'endroit le plus sûr. 여기 이 성에 안전하게 피신해 있어라. Il faut rester en sécurité dans ce château. here for your safety. 그 이름도 마르틴 루터라고 하지 말고 Et il ne faut plus t'appeler Martin Luther, 그리고 게오르그 융거라고 이름을 가명을 쓰고 mais on va changer ton nom en Gerrit Junger. 이제 수염을 이렇게 붙여가지고 가짜 수염을 붙여서 이제 가명으로 지냅니다. Et il s'est déguisé avec une fausse barbe sur le visage. Identity. 사람들은 전부 이제 루터가 가톨릭에 의해서 납치가 되고 Tout le monde pensait que Luther a été enlevé par l'Église catholique 생명을 잃었다고 생각을 해요. et qu'il avait perdu sa vie sans que personne ne sache. 프리드리의 보호를 받으면서 Mais Luther, il était protégé par Frédéric 신약 성경을 독일어로 번역하는 일을 합니다. et il a traduit le Nouveau Testament en allemand. To German. 그리고 어느 날 가족들에게 편지를 보냅니다. Et un jour, il va envoyer une lettre à sa famille. 이걸 한번 내려놓았는데 Donc, j'ai laissé ma vie une fois, 이 놀라운 방법으로 나를 구원하셔서 mais Dieu m'a sauvé d'une manière incroyable. 가장 안전한 곳에 하나님의 은혜로 잘 지내고 있으니까 Et je me porte bien dans l'endroit le plus sûr par la grâce de Dieu. 나를 위해 기도해 달라고. Alors ne vous inquiétez pas et priez pour moi. 그리고 그 편지 맨 끝에다가 And at the Et à la fin de la lettre, 반모 섬으로부터 from. depuis mon île de Patmos. And this is C'est ainsi qu'il va mettre fin à sa lettre. 그가 죽은 줄 알았다가 Alors que tous les membres de sa famille pensaient que Luther était mort, 그거 너무너무 감사하고 놀랐습니다. ils étaient si étonnés et si reconnaissants d'apprendre qu'il était vivant. 자, 루터를 도왔던 프리드리의 동상이 지금도 여러분 화면에 보는 것처럼 이렇게 써 있습니다. as Il y a toujours ce statut de Frédéric qui a aidé Luther. 번역했던 최초의 독일어 이제 성경 번역본이 여러분이 지금 화면에 보는 이 사진입니다. Et la première traduction allemande de Luther est également ici à l'écran. 이 독일어 신약 성경은 지금도 아주 훌륭한 번역으로 평가를 받고 있다고. Le Nouveau Testament traduit par Luther est toujours considéré comme une excellente traduction. 그의 신앙의 중심에는 in the Au cœur de la théologie de Luther, 우리가 율법의 행위로 의롭게 되는 게 아니라 nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres de la loi, 예수 그리스도를 믿음으로 의롭게 된다는 이 복음이 깔려 있습니다. mais nous sommes justifiés par la foi en Jésus. Christ we are made righteous. 루터는 이렇게 이야기합니다. This Luther dit, 빨래를 잡아와라. il faut serrer le linge. injury. 물이 나올 것이다. Alors l'eau va sortir. 잡아와라. Il faut serrer la Bible. 피가 나올 것이다. Il y aura du sang. 구약을 잡으면 속죄 제물의 피가 나오고 Donc quand on presse l'Ancien Testament, on voit le sang de l'offrande. 신약을 짜면 예수 그리스도의 피가 나올 것이다. Et lorsqu'on presse le Nouveau Testament, on va voir le sang de Jésus-Christ. 성경에 어느 곳을 찔러도 그리스도의 피가 나온다. Lorsqu'on poignarde dans la Bible, on peut voir le sang partout. Le sang de Jésus. 보지 못하면 영적 소경이다. If you Si vous ne voyez pas le sang de Jésus-Christ dans la Bible, alors vous êtes spirituellement aveugle. Luther, en prêchant l'évangile, 주님의 품으로 가게 되었습니다. il va aller dans les bras du Seigneur. 루터 외에도 Et en plus de Luther, 16세기 스위스에서는 쯔빙글리가 일어나서 복음을 전했습니다. au VIe siècle, c'est Zwingli de Suisse qui va prêcher l'évangile. 하고 활기에 넘치는 설교와 he had the Zwingli donnait un sermon qui était tout frais et tout vivant, 미신적인 요소들을 비판하면서 et il a critiqué les éléments superstitieux de l'Église. Et il a ainsi dirigé la réforme religieuse de la Suisse. 스가 일어나서 Il y avait John Knox en Écosse, 또 종교개혁을 et c'est lui qui a dirigé la réforme en Écosse. 루터나 쯔빙글리보다 조금 뒤에 한 15년쯤 뒤에 Environ 15 ans après Luther et Zwingli, 프랑스에서 칼빈이 이제 태어나죠. en France,
Il y a un homme qui s'appelle Calvin, 프랑스에서 종교개혁을 하지 않고 mais il n'a pas fait la réforme religieuse en France, 스위스로 가서 종교개혁을 합니다. mais il est allé en Suisse pour faire la réforme. 장로교회의 교리의 기초를 제공한 사람이라고 알려져 있습니다. Et il est connu pour avoir fourni la base de l'église presbytérienne. 16세기에 또 꼭 언급해야 될 사람이 있는데 Il y a quelqu'un que je dois absolument mentionner au XVIe siècle. 하고 출판하고 보급하는 일을 하다가 C'est quelqu'un qui travaillait pour la traduction, pour l'édition et la distribution de la Bible. 화형을 당했던 정말 귀한 분인데 Et c'est un homme très précieux qui a fini par être brûlé. 영국의 윌리엄 틴데일이라는 사람이 And 있습니다. C'est William Tyndale d'Angleterre. England. 그는 성경을 번역했다는 이유로 목이 잘렸고 Donc il a été décapité pour la seule raison d'avoir traduit la Bible. 신은 화형용 기둥에 묶여져서 다시 불태워졌습니다. Et son corps a été brûlé à nouveau. Again and burned. 틴데일이 마지막으로 기도한 기도가 있습니다. Il y a la dernière prière de William Tyndale. 주여 영국 왕의 눈을 열어주소서. Seigneur, ouvrez les yeux du roi d'Angleterre. 그리고 이제 루터와 거의 같은 시대에 또 이 아나바프티스트들 재침례 교도들이 일어나서 복음을 전했습니다. Et à l'époque de Luther, il y avait des anabaptistes qui ont prêché l'évangile. 참 우리를 부끄럽게 하는 귀한 간증들이 많은데 Et il y a beaucoup de témoignages qui nous donnent de la grâce. 시간 관계상 이 훌륭한 복음의 일꾼들을 다 소개할 수 없어 아쉽습니다. Mais c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir vous présenter tous ces ouvriers de l'évangile. 여기까지 말씀드리겠습니다. Donc c'est tout pour la réforme. 감사합니다. Je vous remercie.